नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवा। चत्वारिंश अध्याय केशी असुर व्योमनाश चरित अध्याय चत्वारिंश। श्रीशुक उवाच शुण राजन कृष्ण लीला केशी जे वृंदावने गला रजनी होइला प्रभात गगने उदे छाया कांत অস্বর প্রায়ে রূপ ধরি দেখি গগনে দেবে দরি মনহু বেগবন্ত হই কোপে খোলই খুরে মহি কান্দ ঝাড়ইলা তোমারি গগনে পড়ুଅଛି হুরি বিমানে বসি দেবতায়ে উড়িণ গলে লাঞ্জ বায়ে গরু এ পলাইলে চনে পশিলে ঘোর কুঞ্জ বনে কেশির নিঃশ্বাস পবনে উড়িলে বৃক্ষে ঘোর শূন্যে শবদ শুনি মহাঘোর গোবিন্দ হইলে বাহার দেখিলে গোপর বিকল শূন্যে পলান্তি মেঘমাল দেবে গগন গলে ছাড়ি শুনি দৈত্য ঘোর রড়ি দেখিলে মদন গোপাল অসুর তেজ অনর্গল কংস আদেশে মহাবলী লোড়ই রাম বনমালী অসুর বিচারই মনে কৃষ্ণଙ୍କୁ ଦେଖିବି କେଶନେ লুচাই অছি বসুদেব মোহর ডরে পলাইব মুখ বিস্তারি বেগে ধাই গিলিবি মুহি বেনি ভাই এই মন্তে বিচারি আনন্দে মিলিলা গোপপুর মধ্যে গোপ বালক মধ্যে থাই দেখিলে প্রভু ভাবগ্রাহী গোপ কুমর কন্ধে হস্ত আগ হইলে গোপীনাথ গোবিন্দ কলে সিংহানাদ কেশি পাইলা মনে খেদ মুখ বিস্তারি কোপ ভরে ধাইলা পবন মুখরে মুখে কি পিউছি আকাশ মিলিলা গোবিন্দর পাশ উঞ্চাই পছ বেনি পাদে পিটিলা গোবিন্দর হৃদে গোবিন্দ বঞ্চাইলে তাহা বজ্র হু আন্ট যার হিয়া চরণ ধরি বাম করে পকাই দেলে কোপ ভরে গরুড় জেনে নাগ ধরি পকাই রহইয়া ভরি পুଣି ক্ষণকে জ্ঞান পাই কেশি ধাইলা রোষ বহি বিস্তার দেখি তার তুণ্ড কৃষ্ণ ভরিলে ভুজ দণ্ড সর্প পশই জেহ্নে বিলে দেখি হসন্তি গোপ বালে দৈত্য কামড়িলা কর দন্ত তা ঝড়িলা অধর তপত ফাଳ প্রায়ে কর চাপি ন পারিলা অসুর কেশি উদরে কৃষ্ণ কর বঢ়িলা জেহ্নে গিরিবর গর্ভ মন্থিলে বাহু দণ্ডে খুয়া যে সনে দধি ভাণ্ডে নিরোধ হই কণ্ঠ দ্বার বিস্তার করি চারি খুর
ବେଗେ ଛାଡ଼ିଲା ମଳମୂତ୍ର ପଡ଼ି ହୋଇଲା ମୂରୁଛିତ ବେନି ଲୋଚନ କଲା ସ୍ଥିର ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଲା ଅସୁର ଦେଖନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବତାଏ ପଶିଲା ଗୋବିନ୍ଦର ଦେହେ ପାଚିଲା ଫୁଟି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଅସୁର ପଡ଼ିଲା ମିଳାଇ ତାହାର ଗର୍ଭ ଦାମୋଦର ଫେଇ ଆଣିଲେ ନିଜ କର ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଦେବତାଏ ଆକାଶେ କଲେ ଜୟ ଜୟ ପୁଷ୍ପ ବରସିଲେ ଗହଳ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଦେବ ବଳ କେଶୀ ମରଣ ଦେଖି ହସି ଆସି ମିଳିଲେ ଦେବ ଋଷି ଏକାନ୍ତେ ଦେଖି ନର ହରି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ପାଦେ ପଡ଼ି ଉଠି ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ଶିରେ କର ଦେଇ ନାରଦ ଉବାଚ ଭୋ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଯାଦବ ବଂଶର ଠାକୁର ଜ୍ଞାନୀ ଚିନ୍ତନ୍ତି ତୋତେ ନିତେ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁ ହୃଦଗତେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ନିରଞ୍ଜନ ସକଳ ଆତ୍ମାରେ ଅଭିନ୍ନ ମନ ବୁଦ୍ଧି କି ଅଗୋଚର ମହାପୁରୁଷ ତୁ ଈଶ୍ୱର ତୋହର ମାୟା ତୁ ଆବରି ଶରୀର ଧରୁ ନର ହରି ସଂସାର କରୁ ତୁ ଭି ଆଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଭାରା ନିବାରେ ତୋର ଦେହି ସାଧୁଙ୍କୁ ରଖୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଲୀଳା ଏ ମାଇଲୁ ଅସୁର ଦେଖି ଡରନ୍ତି ସୁର ନର ଏକେଶୀ ଦୈତ୍ୟର ତ୍ରାସେ ଦେବେ ନର ହନ୍ତି ଆକାଶେ ଭୋନାଥ ଶୁଣ ଚକ୍ରଧର ମାରିବୁ ମୁଷ୍ଟିକ ଚାଣୁର ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବୁ ବାମ କରେ ହସ୍ତି ମାରିବୁ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରେ କଂସ ମାରିବୁ ଚାରି ଦିନେ ରାଜେ ନିବେଶୀ ଉଗ୍ର ସେନେ କଂସର ଅଷ୍ଟମଲ ନାଶୀ ଯାଦବ ବଂଶକୁ ଆଶ୍ୱାସୀ କାଳ ଯବନ ଶଙ୍ଖାସୁର ମୂର ନାରକା ବେଗେ ମାର ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନୁ ପାରିଜାତ ବଳେ ଆଣିଛୁ ଗୋପୀନାଥ ବୀର ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆଣି ବିଭା ହୋଇବୁ ଚକ୍ର ପାଣି ଜରାସନ୍ଧର ଭୟ ପାଇ ସମୁଦ୍ରେ ଦ୍ୱାରକା ଭିଆଇ ନୃଗ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବୁ ସୁଖ ନାସିବୁ କୃକଳା ସ୍ୱରୂପ ତୋହର ପୁରେ ସତ୍ରାଜିତ ତୋତେ ଡରିବ ଗୋପୀନାଥ ସତ୍ୟଭାମାର ତୁଲେ ମଣି ତୋହର ପାଦେ ଦେବ ଆଣି ଯମର ଘରୁ ପୁତ୍ର ଆଣି ତୋଷିବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଘରଣୀ ଘୋର ଦୈତ୍ୟ ପୁଣ୍ଡରୀକ ତାହାକୁ ମାରି ଦେବୁ ମୋକ୍ଷ ଦହନ କରି କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧେ ମାରିବୁ ଦନ୍ତ ବକ୍ର ପାଣ୍ଡବ ଯଜ୍ଞ ସଭା କାଳେ ଚକ୍ରେ ଛେଦିବୁ ଶିଶୁ ପାଳେ ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ବନମାଳି ଯେତେ କରିବୁ ରସ କେଳି ମୁଁ ତାହା ଦେଖି ବିଲୋଚନେ ପୁରାଣେ ଶୁଣି ଅଛି କନେ ଅର୍ଜୁନ ରଥେ ତୁ ସାରଥି ମୁଁ ପୁଣି ଥିବି ତୋର କତି ଅନେକ ରାଜା ସୈନ୍ୟ ବଳ ସଂହାର କରିବୁ ସକଳ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ନିରଞ୍ଜନ ଆଦି ଅନାଦି ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଫଳଦାତା ତୁ ସେ ଜଗତ ପିତା ମାତା ଆପଣା ମହିମା ବିସ୍ତାରୀ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶୁ ନର ହରି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଅବତାର
ଯାଦବ ବଂଶର ଠାକୁର। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାର ନନ୍ଦନ ଆନନ୍ଦେ କଲେ ସାମଗାନ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଘେନି ଗଲେ ନାରଦ ମହାମୁନି। ଏମନ୍ତେ ଅସୁର ସଂହାରୀ ଗୋପେ ବିଜୟ ନରହରି। ଏବେ ହ ଶୁଣ ନରନାଥ କୃଷ୍ଣର ଲୀଳା ଭାଗବତ। ଦିନେକ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବାଳକ ମେଳେ ଗଲେ ବନ। ଗିରି କାନନ ଘୋର ବନେ ଗାଈ ଚରାନ୍ତି ତୋଷ ମନେ। ହସି ବୋଲନ୍ତି ଦାମୋଦର ବାଳକେ ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର। ଏମନ୍ତ ଖେଳ ଅଛି ମୋର ଥୋକାଏ ହୁଅ ତୁମ୍ଭେ ଚୋର। ଥୋକାଏ ହୁଅ ପଶୁ ଗଣ ଛାଗଳ ମହିଷ ହରିଣ। ଥୋକାଏ ହୁଅ ରାତ୍ର ପାଳ ଖେଳିବା କଦମ୍ବର ତଳ। ଥୋକାଏ ହୁଅ ଦଣ୍ଡୁ ଆସି ହସି କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ତକ୍ଷଣେ କରି ସନମତ ପୋଏ ହୋଇଲେ ଯୁଥ ଯୁଥ। ଥୋକେ ହୋଇଲେ ଘରବାସୀ ଥୋକାଏ ଚୋର ଦଣ୍ଡୁ ଆସି। ଏମନ୍ତେ ଖେଳ ଲୀଳା ହରି ଖେଳନ୍ତି ବନେ ନରହରି। ଶୁଣ ରାଜନ ବିପରୀତ ଅସୁର ମିଳିଲା ତୁରିତ। ମୟ ଦୈତ୍ୟର କୁମର ନାମ ତାହାର ବ୍ୟୋମାସୁର। ମାୟା ଗୋପାଳ ରୂପ ଧରି ଅନେକ ନେଲା ଚୋରି କରି। ଗିରି କ୍ରୋଟରେ ଲୁଚାଇଲା ଦ୍ୱାରେ ପାଷାଣ ଆଚ୍ଛାଦିଲା। ପୁଣି ଚୋରାଇ ନେଇ କରି ଦ୍ୱାର କିଳଇ ଆଣ୍ଟ କରି। ଏମନ୍ତ ନେଲା ବାଳ ଦୋଷ ରହିଲେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଶେଷ। ଗୋପ କୁମରଙ୍କୁ ଅନାଇ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଦୈତ୍ୟ ମୋତେ ମାୟା କଲା ମୋର ବାଳକ ଚୋରାଇଲା। ଭଲା ମୁଁ କଲି ଖେଳ ରସ ମୋର ଗୋପାଳେ ଗଲେ ନାଶ। ଦୈତ୍ୟ ନେଇ ଗିରିବରେ ଲୁଚାଇ ଢାଙ୍କିଛି ଦୁଆରେ। ଧାଇଁଲେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ମିଳିଲେ ପର୍ବତ କନ୍ଦର। ବେନି ବାଳକ ଜାକି କାଖେ ଦୈତ୍ୟ ଯାଉଁ ଗିରି ପାଖେ। ତାହାର କେଶ ବାମ କରେ କୃଷ୍ଣ ଧଇଲେ କୋପ ଭରେ। ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ରୂପ ହୋଇ ଲୋଡ଼ଇ ଛଡ଼ାଇ ପଳାଇ। ଧଇଲେ କୃଷ୍ଣ ତାର ହସ୍ତ ଘୁରାଇ ପକାଇଲେ ପଥ। ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି ଅସୁର କଲା ଘୋର ରଡ଼ି। ତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲା ଜୀବନ କୃଷ୍ଣର ଦେହେ ହେଲା ଲୀନ। ପର୍ବତ କ୍ରୋଟ ଦ୍ୱାରେ ଯାଇ ଦ୍ୱାର ଫେଡ଼ିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଗୋପ ବାଳକ ଉଧରିଲେ ଦେବେ କୁସୁମ ବରସିଲେ। ଆନନ୍ଦେ ଘେନି ଗୋପ ବାଳ ଗୋପେ ମିଳିଲେ ଆଦି ମୂଳ। ଏବେ ସରିଲା ବାଳ କେଳି ବନ ବିହାର ବନମାଳି। ତାରିଲେ ଗୋପେ ନର ନାରୀ ଭକତ ବନ୍ଧୁ ନରହରି। ଭକତ ଜନ ତାରିବାରେ ଗୋରୁ ଚରାଇ ବନ ଘୋରେ। ବାଳକ ରୂପେ ଅବତାର ବଢିଲେ ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ମଥୁରାପୁର ନର ନାରୀ ପୂର୍ବେ ଅଛନ୍ତି ତପ କରି।
নয়নে দেখি কৃষ্ণ রূপ, খণ্ডিবে ভব বন্ধ তাপ। সুজন জনে শুণ ধীরে, হরি চরিত কর্ণ দ্বারে। রাম গোবিন্দ বাଳ কেଳି, গুন্থি লম্বা ও কণ্ঠে মাଳି। চিত নিবেশী কৃষ্ণ পায়ে, নবুড় ভব জড় মোহে। কহই দাস জগন্নাথ, গীত বিনোদে ভাগবত। ভকত জনে এহা গাই, কৃষ্ণ লীলারে মন দেই। হইব ভব জଳୁ পাର, এণে বিশ্বাস প্রাণী কর। ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহাস্যাং সংহিতায়াং দশম স্কন্ধে কেশী ব্যোমাসুরবধো নাম চত্বরিংশোऽধ্যায়।